ரசகண்ணா 5 மணியாச்சு. இங்கே சூடு பஜ்ஜி எங்கே கிடைக்கும் சென்னையில்? சார் மயிலாப்பூரில் போனால் அவட இது ஜன்னல் கடை ஒன்று உண்டு சார். ஜன்னல் கடையா? என்ன ஸ்பெஷலு? இங்கே போனால் சார் பஜ்ஜி போண்டா சுட சுட கிடைக்கும். நல்லா வந்துட்டு நான் பயங்கர டேஸ்ட்டாக உண்டு சார். ജനൽ சொல்லியாச்சு. ജനലാണോ അതിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി? ஆமாம் சார், பேர் சார் ஜன்னல். ജനൽ ഉള്ളിൽ வந்து ഫുള്ളാக வந்து സപ്ലൈ சார். സൂപ്പർ. നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കിയാലോ? അയ്യോ, നല്ല തിരക്കാണല്ലോ. സാർ ഇതാണ് ജനൽക്കട. നല്ല ചൂട് 4 മണി പലഹാരങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ചെന്നൈയിലെ കിഡിലൻ സ്പോട്ട്. നല്ല കായബജിയും മുളക് ബജിയും സുഖിയനുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ എണ്ണയിൽ തിളച്ചു മറിയുന്ന ഇടം. പത്ത് 30 വർഷം മുൻപാണ് മൈലാപ്പൂർ കപാലീശ്വരൻ കോവിലിന് സമീപം ജനൽക്കട തുറക്കുന്നത്. ഒരു വെറൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി വാതിലിന് പകരം ഈ കാണുന്ന കിളിവാതിലിലൂടെയായി കച്ചവടം. അങ്ങനെ ജനലിലൂടെ കച്ചവടം നടത്തുന്ന കട ജനൽക്കടയായി. ജനൽക്കട 20 വർഷமாக இருக்கு. எங்கள் மாமனார் தான் ஆரம்பித்தார். அதுலேருந்து அது அப்படியே தான் இருந்துருக்கு. கார்த்தால 8 மணிக்கு இட்லி பொங்கல் வடை பூரி வந்து 9:30க்கு போடுவோம். அதோட 11:30 வரைக்கும் கடை இருக்கும். അതോടെ ഈവനിങ് வந்து 5 മണിയിലിருந்து 9:30 വரைക്കും. ബജികളാണ് പ്രധാന ഐറ്റം. ഇതിന്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന ചമ്മന്തിക്ക് ആരാധകർ ഏറെയാണ്. நல்லா இருக்கு. ரொம்ப வருஷமா நாங்க வாங்கிட்டு இருக்கோம். நல்லா இருக்கு. ரொம்ப வருஷமாவே சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன். இங்கே நான் வந்து மேரேஜ் ஆகி இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் 26 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு. அப்போதுலேருந்து இந்த டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா பிடிச்சது. இந்த கடை கூட ரொம்ப ஓல்டு கடை. ஸோ எங்களுக்கு எங்கள் ஹஸ்பண்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சதுனால அது ப்ரொலாங்டு. இந்த ஸ்ட்രീറ്റിல் வந்தான்னா சாப்பிடாம போக മാട്ടേன். ന്യൂജൻ ബ്ലോഗർമാരൊക്കെ എത്തി ജനൽക്കടയെ ഇപ്പോൾ വല്ലാതെ പ്രശസ്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും ആളുകൾ കട തേടിയെത്തുന്നു. நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க. அமெரிக்கா, சிங்கப்பூர் அங்கெல்லாம் கூட வந்திருக்காங்க. ஆமாம், எங்கள் கடையை தேடி வந்திருக்காங்க. ബജികൾ മാത്രമല്ല, നല്ല ചൂട് ദോശയും രാവിലെ നല്ല പൂ പോലത്തെ ഇഡലിയും ജനൽക്കടയുടെ സവിശേഷതയാണ്. ബജ്ജി സൂപ്പർ ബജ്ജി. ഇത്രയും ടേസ്റ്റുള്ള ബജ്ജി ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല. മൈലാപ്പൂർ കപാലീശ്വരൻ ടെമ്പിളിൻ്റെ അടുത്താണ് ഈ ജനൽക്കട എന്നുള്ളത്. എന്തായാലും നല്ല ബജ്ജിയൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളവർ, ടേസ്റ്റിയോടുകൂടി കഴിക്കേണ്ടവർ ചെന്നൈയിൽ വന്നാൽ മതി. ചെന്നൈ മൈലാപ്പൂർ കപാലീശ്വരൻ ടെമ്പിളിൻ്റെ അടുത്താണ് ഈ ജനൽക്കടയുള്ളത്. ചെന്നൈയിൽ നിന്നും വിനോദ് മൊറാഴയ്ക്കൊപ്പം KB ശ്രീധരൻ, മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്.